Salamat kaayo sa atong anonymous nga sponsor sa imong malumo nga kasing-kasing. So padong nami nga to ni Tatay Anghel, maghatod nami sa gamay nga pahalipay ni Tatay Anghel. So amo nang ihatod karon. Salamat sa among anonymous nga sponsor. So padong nami. Kimahan. Hindi makita ang agianan. Ginoo ko pa sa iluha. Wait lang. Ha? Oh, muni agianan pa dong sa katatay. Hinay lang, hinay. Tayo pag yun, ang balay ni Tatay. So pag dito anang bukid. So muluwak pa mi anang bukid din ha, dapita. Wag gimig hagnaan. So muluwak pa mi ang bukid. Yun layo gyud ang balay ni Tatay gyud. Sa mo ni ang agyanan diri sa Katatay Anghel Padong. So di ara ang atong mga alalay. Mo ay nagda. So medyo layo pa gyud ang atong lakawon ani. Muluwak pa ta aning bukid. Ha. Oh, way mga silingan diri. Mingaw kaayo way mga balay. Oh, di amis tunga-tunga sa hagna. Grabe. So padong nami sa balay ni Tatay Anghel. Maghatod mi og gamay nga pahalipay. Hinay lang, hinay. Hinay. Kana diha nga bukid, musaka pa mi diha. Oh, ta nag-una na intaw natong mga very good nga mga alalay. Rago man agianan diri. Di naman makita ang agianan. Asa naman ang agianan dapit? Hindi mo klaro. Oops. Okay. Dapita. Dapin. So pasakan na to ang bukid luyo. So ang mga to ani ron. Makaliyat sa tagiri. Dalawa ang agianan. Wala, saon na to ron ani paglayat. Kisa may muuna na to ani ron. Hoy, hawa. Dino dyan, be. Hindi ko. Din. Hinay ha? Patay. Okay. Hala. Okay. Pag-uli. Magorong na. Layo pa. Saka pa tayo ang bukid. Murag duha ka bukid amo agian. Kana nga bukid din ha, amo pa na agian kana nga bukid diha. Ayo. Tay. Ayo.
May tao. Ato lang tanaw dres ubos ito adre sa iyang kuan. Basig na adre sa iyang garden ato tanaw sa tatay. So atong pangitaon si tatay kung asa ni siya padung kay murag naa diri sa iyang uma-uma na masay garden diri sa ubos atong tanawon. Diada ato nakit-an si tatay diri sa ubos diri sa masapa. Wala ka iro? Ara, dahil magpabiling. Tanawan ninyo si tatay, ara. Tatay Anghel. Kita man lang bata. Ara, nagunsa man ka diha? Nangguna. Ha? Nangguna sa Kalmangan. Oh, diya si tatay Anghel. Akong nakit-an diri sa may murag latayan man nga kawayan. Diya siya diri naglingkod kay naguna kuno sa diri dapita. So atong kitaon si tatay unsa yang gibuhat diring tatay tanawa ang iyahang kahimtang ni tatay. Naglingkod, naglingkod na siya kay di siya makalakaw og tarong. Mao na ang iyahang porma. So atong tanawon si tatay unsa gibuhat. Kabaro. Matumba man ko. Acha tay kay anha unti ka. Oops. Sa timpay Asa man ka dapit naguna? Ha? Din man ka naguna dapit. Diha na. Dinha. Kanang imuha dang uma-uma diha. Oh. Unya maguna ka, mag-inaanak ka. Oo. Maglingkod. Lingkod. Ana. Di na di ka makabarog. Dili eh. Matumba ko. Og mubarog ka. Wa di kay sungkod. Uya eh. Wagay may na kong trabaho ana guna-guna kay nagmay. Sa mao ni karon ato nakit-an si tatay no nga kani mga oras sa udto na ni siya padong na ni si tatay pauli naabtan na mo siya nga nitabok aning tulay nga kawayan nga nagdahik. So mao ni ang sitwasyon ni tatay Anghel nga among nakit-an nga padong na ni siya pauli gikan ni siya naguna-guna nagharas-haras sa iyahang uma. So nagdagan ni siya machete iya ganing giitsa og una kay paatras na ni siya padong nga magdahik lang yud ni siya. Mao ni ang kahimtang karon ni tatay Anghel magdahik lang siya pauli padong sa iyang payag. So magtalikod ni siya paatras. Mag-atras siya patalikod magdahik pasaka anang iyang agianan kay kanang iyang payag naman sa ibabaw. Mao na si tatay nga mag-atras siya kay lisod man kuno kaayo kung dili siya mag-atras pasaka nya magdahik ra gyud siya kay dili siya makabarog. Mao na karon nakit-an na mo nasaksihan na mo ang sitwasyon ni tatay Anghel nga unsa kalisod unsa kaluoy sa iyang kahimtang intawon. Luoy kay tan-awon si tatay sakit kaayo palandungon nga magtan-aw ko ni tatay nga ing-ani ang iyang kahimtang. So gikan siya anang kawayan nga tulay nagdahik ra siya pauli na sa iyang payag kay gigutom na kuno siya maniudto na kuno siya. So mo ni ang among naabtan mo ni ang among nakit-an nga kahimtang ni tatay. Usahay muhunong ni siya og kapuyo na siya dahik-dahik kay kapoy kuno maghangos kuno siya. So mo relax anay siya, mo lingkod anay siya, di anay siya mo lihok, di anay siya mo dahik-dahik kay kapoy kuno kaayo ang yahang kahimtang ingon siya. So karon nakita nato sa tatay nga may relax anay siya kay gikapoy intawon siya saka anang iyahang agianan nga sagkaon kaayo. So tapa ang iyang payag ato sa ibabaw pag yun ang iyang payag na mao na nga magdahik-dahik lang yun intawon siya mao na isiyang style. Sa mo ni si tatay Anghel, mo ni ang iyang kahimtang. Maglakaw siya nga maglingkod. So maglingkod siya so nakita gid nato no og unsay porma sa paglakaw ni tatay nga lisod kaayo nga dili siya makabarog tungod ani iyang duha ka tuhod nga dili na makatuyad. So pila na imong edad karon tay? 95 pa. 95. Oh so 95 na edad ni tatay Anghel karon. So ang edad ni tatay Anghel 95 na. Nya kinsa may kauban nimo diri karon sa imong balay tay? Ako ra. Ikaw ra usa. Unya sa imong pagkaon nimo, panginabuhi nimo, sa may imong panginabuhi karon diri? Hatdan lang ko. Kinsa may mohatod nimo diri? Pagalayo bata na ko sa ikadawang asawa na ko. Sibi kay lama ka atong bidang. Ah, Silbi. Ang paghatod niya, unsa man kanang siniman na, binuwan. Ihatod din nga ni ati kanya ihatod din eh. Kapila man siya maghatod sa usa ka semana. Sa kabuan man din ng unit. Ah, sa kada buwan ra siya mo ari kada buwan. Ah, kada buwan. Pagkaping tunga sa ako, hapit mapuno ang sako bugas. Ah, tagaan kanyag bugas nga tunga sa sako kada buwan. Ah, unsa pa ilain, kisa pa may lain ning tabang nimo? Wa na. So, bugas ra ihatag nimo way sudan. Sudan.
Magdapot siya sudan. Isuda, hindi, karning baboy. Oh. So katong anak nimo sa imo to ikaduhang asawa, Oh. si Bidang. Mm. Amo na naghatagan nimo karon. Naaslayog magpuyo na. Ana sa nayog. Mm. So ang imong mga uban nga mga anak wala day mo tabang nimo. Bagyo naman kayo. Manila naman sila. Mura gyud ang usang ihatag nimo, amo ra ni tabang nimo karon, murang kanang usa lang. Sa ikaduhang Mga ako, apo nimo, mga apo. wa ba sa kana? Wa koy apo din ni kana ray apo din ni kana. So way apo nga nitabang sa nimo dire, kadto lang. Usa ra gyud. So ang imong panginabuhi, unsa may imong panginabuhi karon? Buga. Ang imong unsa may imong pangwarta ba? Unsa may imong pangwarta? Wa kay kay pensyon. Oh. Unsa man nga pensyon nimo ha? Wa sa senior. Sa social pensyon. Mm. Tagpila man pud na ipanghatag Yes, me. sa kada buwan? Ni tulo ka buwan. 1,000 ang buwan. Mm. So tagtulo ka buwan usay hatag ang 1,000 every 3 months. Mm. Mo nang 3,000 lang imo makuha. No. So mora na imo panginabuhi dire. Mora. Unya umuuma pug ka. Ha? Uma kanang garden. Unsa may tanom nimo sa imong garden? Lain-lain lang. Karlang, Oh. kahoy, kamuti. O karlang, ikaw rin nagtanom ana. Ako rin. So si tatay naa siya anak nga usa nga nagsustento niya kuno kada buwan tunga sa sakong bugas ihatag ug sudan. Unya ang iyang panginabuhi nagaden-gaden ra siya. Nya naapod siya ay social pension 1,000 ang buwan. Every 3 months niya madawat ang iyang social pension so 3,000. So mao na panginabuhi karon ni tatay. So at least nakahibaw ta nga si tatay siya rin usa nagpuyo sa balay, muna iyang panginabuhi. So ug naa man gani maluoy pa ni tatay nga motabang, mas maayo og magpasalamat na lang sa midaan nga naay makatabang ni tatay. So mao ni karon si tatay nga kanang naay nakakita sa tong video nga naluoy ni tatay. So karon natay anonymous nga sponsor, dili siya magpasaba og kinsa siya. So mao na karon nga natay ihatag ni tatay nga gamay nga pahalipay gikan sa atong anonymous nga sponsor. So ato ning ihatag ni tatay. So karon di atay kuantay. Di ako ihatag nimo tay nga bugas. Bugat. Dai gamay na to nga kana siyang pahalipay nimo, gamay grasya nga gihatag ni sa atong anonymous nga sponsor. Sa ato pa dili siya magpasaba og kinsa siya. Ang iya lang naluoy siya nimo, nakakita siya nimo sa imong kahimtang nga naluoy siya. So mao na nga na siya gamay nga gihatag. So mao ni gipalit nitong bugas 10 kilos. Nya daapod tay mga grocery. Daapod tay grocery. So mao ni ang atong mga grocery tay nga atong pamalit para sa imuha. Mao ni. Daghan ko no, daghan. Nay daghan. Good. Nay biskwit. Nay biskwit tay. So mao ni tanan ang atong gihatag ni tatay. Salamat kaayo sa atong anonymous nga sponsor. So tay, unsa may ikasulti nimo tay sa atong anonymous nga sponsor tay sa gihatag nga pahalipay grasya para nimo? Unsa may ikasulti nimo tay? Ay, kung salamat. Kaloy ang kundi paghatag ko. Sige ra mo kaon ka. So dako kayo nimo pasalamat sa atong anonymous nga sponsor nga kitagaan ka og grasya. Naay atong grocery, na atong biskwit, natoy Crispy King. So natay shampoo, sabon, Milo, gatas, kape, naay sabon nga powder og bar, naay biplop, naay mga noodles, natay cup noodles, natay mantika, natay tuyo, natay bihon, udong. So natay 10 kilos nga bugas ug natay mga biscuits. So salamat kaayo sa atong sponsor tay no. Thank you. So makakaon na gid si tatay in town. Salamat kayo in town. Inyo kong tagaan o pagko sa Ginoo pagkaon.